कल्याण विश्वद कल्याण वेंकटेश कल्याण विश्वद कल्याण।
मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम गोत्रोद्भवस्य अंदरू मी गोत्रं చెప్పుకోవాలండి नामधेयस्य अंदरू मी పేరు చెప్పుకోవాలి ధర్మపత్ని సమేతస్య అందరూ మీ భార్య పేరును చెప్పుకోవాలండి సహ కుటుంబానాం అందరూ మీ పిల్లల పేర్లు బంధువుల పేర్లు చెప్పుకోవాలండి మీ కోరికలను ప్రార్థనలు స్వామివారికి మనసులో విన్నవించుకోవాలండి सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्रीभूमिनील समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैकानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿವ್ಯ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮೇಕಾದಶಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪರ್ವದಿನ. ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ದಿನ. ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ 4 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗಿಗಳು ಮಹತ್ತರವಾದ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಮ ಪುಣ್ಯದಾಯಕವಾದಂತಹ ತಿಥಿ ಶನಿವಾರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ದಿನವೆಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ.
भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यताम् प्राणानायम्य ओम भूः अद्य मया पूर्वोक्तैव गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां समुदितौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवाचिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्च कर्मणि शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन वर्षमावाह्यदं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओम धारासु सप्तसुषमानशेषु सरत्सरित्सु परिपूर्तेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागुं सुचिरगुं सुशर्मा निधमापः शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पोता पुतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यश्च रश्मिभिः ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञयाः पाशा विदधा पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मर्तस्वस्य अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन वर्षमावाह्यदं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं सकलविबुध प्रौढसैन्याधिनादं मुद्राचक्रे कर्तयुगे शङ्खदण्डौ ददानं मेघस्यामुपरिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेद्देवं विजिततनुजं सूत्रवत्या समेत ओमाग्नेयो यस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहदन्निदत्तां प्रयिष्यामदेशो विबुधानां नादर्यामे शस्तां निदां ददातु पद्माकारमण्डले ओम विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायन्मावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जया समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि बहुद्भिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाज्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वसिप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रीतां प्रीतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवावन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नतदेवदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः गतो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतयतो व्रतानि पश्पसे इन्द्रस्य युध्यस्सका द्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवोजा कृपागं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणस्वरस्य द्रविणोदासनस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारा आसदे दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जेत्राः श्रीरङ्गैः सृष्टवागं सस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवायत्राणशक्राजनसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिष्टार्गन्तोः अदितिर्द्योरदितन्तरिक्षमयतिर्माता सुपिता सुपुत्रः विश्वे देवाति पञ्चजनादितिर्जातमनिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतोपव्यसं यदा वै सूर्य उदेति अद नक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् ओम भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्च कर्मणि पुण्याहं भवन्तो अभ्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अभ्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अभ्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो हरिश्चनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिः ददातु ओम भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्च कर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अभ्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अभ्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति
पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो बृहन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रदेन्नोऽस्तु अनुराधानभिषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेव शरदस्सवीराः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं च कर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो बृहन्तो कर्मनिर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो बृहन्तो कर्मनिर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो बृहन्तो कर्मनिर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयोभोस्तानवूर्जे ददातन महेरणयक्षसे योवस्युतमोर्धस्य वाजयते हनः उषदीर्य मातरः तस्मादरङ्गमां वो यशिक्षा जन्मद आपो जनीयताचनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतासमनात्मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्वायुवः जातवेद पवित्रवतु पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने कृत्वा क्रतु मृणु यत्ते पवित्रमच्चिषि अग्ने विदधमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण शिवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदैवी पुनदीदेव्यागात् यस्यै बह्वेस्तनुवो वीतपुष्टाः तया वदन्तस्य दमार्त्येषु वयग्गस्यापदयोरयिनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पैसापयोभिः उतावरी यज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सदस्रभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदेशदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तम प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यामहं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयम् ऊदं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीते सहमा पुनातु सोमस्वस्यावरुणः समीच्य नमो राजा प्रवृणाभिप्रातमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्सय्योरावृणीमहे घातुं यज्ञाय घातुं यज्ञवदये दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नोऽस्तु द्विपदे चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यां दिशदेवार्त्यजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासां पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशुहा पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्या भवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां वदोदराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् ओं वास्तोस्पदे प्रतिजानी यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुषश्वास्यन्नये दिव्यपदे चतुष्पदे वास्तोस्पदे शग्मया सकं सदा ते शक्षीमा हिरण्वया गातुमत्या आवह क्षेमोत योगे वरन्नो यूयं पादस्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोस्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सकाशुषे वये दिनः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पया वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा स्मृदास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಏಕತ್ರತೆಗೊಳಿಸುವ, ನವಗ್ರಹಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡುವ, ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಪೂಜೆ, ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವಂತಹ ಆ ಪದ್ಮಭುವನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ, ದೇವತಾಗಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ
ಅಪ್ಸರೋಗಣಗಳು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ದೇವತಾ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಶುಭವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 4 ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ವೇದವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದವನು. ಈ ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವನು ಚತುರ್ಮುಖನಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ವೇದಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ 4 ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸುತ್ತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ಮುಖಗಳಂತೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯಾದ ವೇದಮಾತೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಸರ್ವೋಪರಿ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಮಧುಮಗನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಶುಭದಾಯಕನಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಜಗನ್ಮೋಹನಾಕಾರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಕಾದಶಿಯ ಪರ್ವದಿನದಂದು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪುಣ್ಯಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ, ಗುಣೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ, ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೀತಾಮಸ್ಮಿನಾವಗತ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದೇತಿರ್ನರ್ವಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂಷಾಸುರೋ ದದಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ಧ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತನ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುವ ಪ್ರಭಾವಹೈ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಶ್ಚೇಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯಾದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವಾ ಅವಂತು ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾರ್ಥಂ ವಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅದಿತೆ ಕೃತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂತಾಮನುಚರೇಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರವಸ ಪುನರ್ದತಾಗ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತಯನಂತಾಕ್ಷಮನುಷ್ಣೇರ್ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯುಷಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಮಿಂದ್ರ ಸಮರ್ತ್ಯ ಬೃಹತ್ಯುಷೋ ನಾವಮಿವಾರುಹೇಮ ಅಂ ಹೋಮುಚ ಮಾಂಗೀರ್ಷಂ ಗಯಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾ ಚಿತಾಕ್ಷಂ ಪ್ರಯತಪಾನಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಂವಾದೇಶ್ವವಾಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಈ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗನಾಗಿ
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಕರಕಮಲಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಚತುರ್ಬಾಹು ಸಮನ್ವಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಧರಿಸಿ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಶಂಖವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಇವೆರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ಬಲದಿಂದಾಗಲಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಲವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಟಿಹಸ್ತದಿಂದ ಭಗವಂತನು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ, ಬಂಧ ವಿಮೋಚನೆಯ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ 4 ಹಸ್ತಗಳು ನಮಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಉಪಾಯವೆಂದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವರೂ ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದಾದ ಸರಳೋಪಾಯವೆಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವಭರಿತರಾಗಿ ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ವಧುಗಳಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇವಾವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವಧುಗಳ ದೀಕ್ಷೆ. ಆ ದೀಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಖನಸ ಮಹಾಮುನಿಗಳಿಂದ ಅನುಗೃಹೀತವಾಗಿರುವ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ವಿಧಿ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ.
वृद्वांसं शुद्धाशीर्वान् ममत्तु इन्द्रशुद्धो नागहि शुद्धः शुद्धो रयिं निदारया शुद्धो ममत्ति सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनो रयिं शुद्धो रत्नान् दास्ये शुद्धो रत्नान् दिशे शुद्धो वाजं शिरासि मय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः देव्या होता रावणशन्त पूर्वेरिष्टास्यां तनुवासु वीराः मह्यं यजन्तु मम्यान् हव्यागोदिसत्यां मनसो मे अस्तु ये नो मालिकां कथमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोत्स्नामे देवी षड्वे ऋणः कृणोत विश्वे देवास ह्यवीर्यत्वं माहास्महि प्रजयामा तनोभिर्मारदा मद्विषते सोमराजन् जातवेदो वो न सरेत ऐसंच तपसो यज्ञनुष्यते अग्निमश्वद्दादति व्यवाहं शमी गर्भाज्जनेन्योमयोभूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्ने घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्वासरितो वहन्ते घृतं पिबन् सैजायच्च देवान् आयुर्दाग्ने हविषो जुषानो घृतप्रतीको घृतयो निरेतिः घृतं पीत्वा मधुचार्कव्यं पिते पुत्रमभिरक्षदाद्वम् अग्नायाहि वीतये घृणानो हव्यदातये निहोदा सत्यबर्हिषि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सवितप्रसुवा ओं तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतश्चुरुचो वेदावः स बुद्ध्या उपमास्य विष्टा सदस्यो निमसशिवः ओं भूः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं ओं सोमो दीर्घं सोमोर्वन्तमासुकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं वितृतिगं सवेयं पितृश्रवणं यो ददात् तस्मै सोमवाह्यं यज्ञाङ्गमावाह्यं इन्दमावाह्यं चन्द्रमावाह्यं सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धेत्वं नागस्य पुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां मित्रलोकसत्रैवं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धेत्वं नागस्य पुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां मित्रलोकसत्रैवं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य अवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वायुपूतेस्तो विष्णोर्मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशुरस्पवित्रेस्तो वैष्णव्यो देवसवितृचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरदौदी इत्येर्जनमथ विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतः सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि विष्णुमावाह्यामि महाविष्णुमावाह्यामि सदा विष्णुमावाह्यामि व्यापि नारायणमावाह्यामि ब्रह्मन्न प्रणयिष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवतावर्धेत्वं नागस्य पुरुषे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां मित्रलोकसत्रैवं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणय सोमा प्रणयिष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवतावर्धेत्वं नागस्य पुरुषे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां मित्रलोकसत्रैवं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणय दक्षिण प्रणितो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाह्यामि इन्द्रमावाह्यामि अग्निमावाह्यामि सोममावाह्यामि अग्निसोमानावाह्यामि प्रजापतिमावाह्यामि ब्रह्माण्डमावाह्यामि इन्द्रमावाह्यामि वसूनावाह्यामि मरुतानावाह्यामि रुद्रानावाह्यामि अपोपस्पस्य श्रीमहाविष्णुमावाह्यामि बृहस्पतिमावाह्यामि मित्रमावाह्यामि वरुणमावाह्यामि आदित्यानावाह्यामि अश्विनावाह्यामि पूषणमावाह्यामि कक्षमावाह्यामि कक्षदेवदशोमावाह्यामि औपासनज्ञमावाह्यामि यज्ञतो विश्वेभ्यो देवानावाह्यामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यपात्रे प्रजापतिर्जिष्टु निरूपामि इन्द्रायिष्टु निरूपामि अग्नेयजिष्टु निरूपामि सोमायिष्टु निरूपामि अग्नेयजिष्टु निरूपामि सोमायिष्टु निरूपामि अग्निसोमाभ्यागुञ्जिष्टु निरूपामि प्रजापतिर्जिष्टु निरूपामि ब्रह्मणेजिष्टु निरूपामि इन्द्रायिष्टु निरूपामि वसुभ्योजिष्टु निरूपामि मरुद्भ्योजिष्टु निरूपामि रुद्रेभ्योजिष्टु निरूपामि अपोपस्पृश्य श्री महाविष्णुमेजिष्टु निरूपामि बृहस्पतिजिष्टु निरूपामि मित्रायिष्टु निरूपामि वरुणायिष्टु निरूपामि आदित्येभ्योजिष्टु निरूपामि अश्विभ्याञ्जिष्टु निरूपामि पूष्णेजिष्टु निरूपामि कक्षायिष्टु निरूपामि कक्षदेव सोमायिष्टु निरूपामि औपासनज्ञायिष्टु निरूपामि विश्वेभ्यो देवेभ्योजिष्टु निरूपामि सर्वदेवेभ्योजिष्टु निरूपामि आद्यं तृप्तिश्रयामि चरुं तृप्तिश्रयामि
अग्ने ज्योतिरसि अग्ने ज्योतिषमसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरितगुं रक्षो अंतरितारादयः प्रत्युष्टगुं रक्षो प्रत्युष्टारादयः चित्तति स्वातुना त्वचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यश्च रश्मिभिः वाक्पति स्वातुना त्वचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यश्च रश्मिभिः देवस्वा सवितात्मना त्वचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यश्च रश्मिभिः कलशं पूर्णाराधो समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याद्याच्चरुभिः इमामे अग्नेष्टकात् वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः जातवेशे नमः सहोसे नमः अजराप्रभे नमः विसर्पिणे नमः पंतिराजसे नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वा तेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुभा ओम तस्सहस्राण्येतमक्षयमर्बुदमानय अयंत इत्मा आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्वचेत्तवर्तय चास्मान् प्रचयावस्मिर्ब्रह्मवर्त्यसे नान्नात्येन समेदय स्वाहा ब्रह्मन् सोमनिदमादात्से आदत्स्वा समेदय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्यादीशादान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अवोपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा उपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्याचनं सावित्र्या गृहीत्वा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवितप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंचकर्मणि आकारान्ते सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थं अतो देवा षड्वैष्णो होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवा ओम अतो देवा वन्दनो तव विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाव विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानतदेवनं समूढवस्य वागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यदयतो वृतानि वस्मसे इन्द्रस्य युध्यस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति शौर्यः दिवीव चक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाघ्रुवागं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवितप्रासावीः విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా
తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైన వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండ్లికి అంగమించేరా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండ్లికి అంగమించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా. పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల శంకులం విష్ణుపత్యుతకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికనోర్ణవం శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం వికనో మణిమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అద భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాధినారాయణస్య అచింత్య పరిమితశక్య ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావర్ణైరాభృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదోభాగే మహానాలాయమానస్య పరిరాజస్య శేషస్య సహస్రపనా పరిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోదంపితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధువతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతి వరుణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలయితే లవనేక్షురాసర్పిత క్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మన పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రవలయ సహ్య శుక్తి మధుక్షుద్యపార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీ లావత భద్రాశ్వకేతుకుమాల హిరణ్యకరమనక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాయ సమభూమధ్యరేఖాయా పురోదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే
मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापादकादि समस्त दुरितक्षयार्थं न स पूर्वेषां न स परेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित दामादपसंकाद कालसूत्रादिविदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कुतराशेर्वसहस्रावसाने एकैकतिलापकर्षणक्रमेण सवरासवसंमितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोमात्रात्राप्तोर्यामशान्तमनवाजपेयपौण्डरीकाश्ववेदादि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिचतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्री विष्णुमुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः उक्तगुह्यधर्मशास्त्रपुराणेतिहास प्रतिपादित कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकनन्दकसारङ्गादि दिव्यपञ्चायतनस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानसभगवत्शास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षैः प्रवरान्वित भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्य परव्यूहमिवन्तर्याम्यच्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षैः प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोक्यादिवशात् उत्पत्तिस्थितिले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगणविजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवन स्वाभावलावण्यतेजोरत्नाकराय सकलसकाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासप्रब्रह्मणे वराय ऋग्वेदस्यामादरण सकलवेदाध्यायिनी भार्गवच्छवनाप्तवान् और्वेदुलपञ्चार्षेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना सम्मोहनं सेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जाताम् इमां श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। ऋग्वेदस्यामादरं सर्ववेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैर्ध्रुवत्रयार्षेय पौरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना सम्मोहनसंसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं कश्यपप्रजापते सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जाताम् इमां भूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पर्णां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया। कन्यां स्वालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये। विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिणा सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रणास्व प्रीणात् कमलापतिः। कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु।
ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕರು ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆ, ಉಪಾಸನೆ ಜೀವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪತನವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುವವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲಂಬನೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಧಾರ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪತನವೆನ್ನುವುದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಪಾತದಲ್ಲಿ ಬೀಳದೇ ಇರುವಂತೆ ಭಗವಂತನತ್ತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಲಿಕಲ್ಮಶ ನಾಶಕನಾಗಿರುವ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಲೋಕದ ವೈಕುಂಠವೆಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಕಲ ದೇವತಾ ನಿಲಯವೂ ಆಗಿದೆ. ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಕನಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ತಾನು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಆ ಆಪತ್ತನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಕಲ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಶ್ರಯ, ಆಧಾರ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಮಂಗಳಮಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಯಾಗಿರುವ ಇಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು, ಶಯನೇಕಾದಶಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ
ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾಂಗಭೂತವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಗಂಧ, ಅಕ್ಷತೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದಿವ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಕಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಮಂಗಳಮಯವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಜನರ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ವೇದ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದಾನ್ವಸುಧ್ಯಂತಾಂ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾನದಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಭತ್ನಾಭಿಷುಭಗೆ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಬೋನತ್ರಯಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದಾನ್ವಸುಧ್ಯಂತಾಂ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾನದಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು.
లక్ష్మీ నారాయణ యోగము తరుణి నీల కుంతల తగు నీల వర్ణుడవు సరుసమీకే విద్యవిగార్య సంవరణస్తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్యుపప్రోతే జ్ఞౌలాజానామపంతీం దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణస్తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్యుపప్రోతే జ్ఞౌలాజానామపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణస్తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్యుపప్రోతే జ్ఞౌలాజానామపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వః ఓం భువస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువస్వః అదితేన్వమగ్గుస్తాః అనుమతేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం చ కర్మణి సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం మతో దేవాయ షడ్వైష్ణో హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవితప్రసవా మతో దేవా మంత్రోయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదామ విశ్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నితదేవదం సమూఢవస్య భాగం సురే స్వాహ త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతయతో వ్రతాని భస్మసే ఇంద్రస్య యుధ్యః సఖా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివీవ చక్షురాదతగ్గ స్వాహ తద్విప్రాసో విపన్యవో జాఘ్రవాగం సస్సమిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహ ఓం భూస్వః ఓం వస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువస్వః అదితేన్వమగ్గుస్తాః అనుమతేన్వమగ్గుస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం చ కర్మణి అంతహోమం హోష్యేతేన మన్యస్వానుతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవితప్రసవా ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీరిషం యధ్వాన్యూనమిహాకరం అగ్నిస్వస్విష్టకృత్ విద్వాన్ సర్వజ్ఞస్విష్టకం సోదం కరోత్ స్వాహ అగ్నయే స్విష్టకృతే సుహుతాహుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహ అగ్నయే స్వాహ అగ్నయే నాదాయ స్వాహ అగ్నయేన్నపతే స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్యః స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్యః స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దేవతమౌష్మై స్వాహ అగ్నయే సృష్టకృతే స్వాహ వాస్తుపదే నమో వాస్తుపదే స్వాహ యన్మ ఆత్మనో విందాభూదగ్నిషత్పునరాః జాతవేదావిచక్షురి స్వాహ పునరగ్నిచక్షురదా పునరింద్రో బృహస్పతి పునర్మే అస్మినాయురం చక్షురాతమక్ష్యో స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వసడనిష్టేభ్య స్వాహ భేషజందురిష్ట్యై స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ దౌరాత్యై స్వాహ దేవీభ్య స్వాహ తనూభ్య స్వాహ నృత్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ
आश्रावितमत्याश्रावितं वषट्कृतमत्यनो उक्तं च यज्ञातिरिक्तं कर्मणो यच्छहीनं यज्ञपर्वान् प्रतिनन्येति कल्पयन् स्वाहा कृताहुत्रेतदेवान् स्वाहा यदोऽस्येति सीमहि स्वाहा समिदसि तेजोस्तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिद सप्तजिह्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्वा यन्ति सप्तयोनि रावणस्वाहुतेन स्वाहा ऋतदान विद्वाननुष्टुकृतेन ऊर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापते स्वाहा अग्निर्भुक्तकुस्वाहा वेदिर्भुक्तकुस्वाहा द्यौर्भुक्तकुस्वाहा पृथिवीभुक्तकुस्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सुभुक्तकुस्वाहा अग्निर्जिन्नकुस्वाहा वेदिर्जिन्नकुस्वाहा द्यौर्जिन्न पृथिवीजिन्नकुस्वाहा औषधि वनस्पति गंधर्वाप्सुषेण मुक्त गुस्वाहा सवन्तान् परहिषेर्हविषा कृतेन समादित्यैर्वसुभिस्वत्समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नमो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषमिन्द्राय जुहो विस्वाहा अग्निश्रुप्यतो वेदश्रुप्यतो द्योश्रुप्यतो पृथ्वीश्रुप्यतो ब्रह्मात्यान् श्रुप्यन्तां औषध वनस्पति गन्धर्वाप्सुषेण तुप्यन्तां मे दक्षिण पितरपितामह प्रपितामहाताक्षय्यमस्तु तुप्यन्ताम् हरितेन्वमग्रस्ताः नमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवितप्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षित्येजः अक्षितो मे एकश्रेष्ठाः प्राच्यां देवार्तिजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिश्मासां पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशुभावशो मार्जयन्तां द्वितीयां दिश्यापवसदेव वनस्पतियो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां वदोदराधरे नागेभ्यो मार्जयन्तां पश्चिमतः प्रतिमपनया दक्षिणतः प्रतिमपनया पश्चिमतो विष्णो सदनमसि विष्णो सदनमसि आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां दिवं गच्छततो नमुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जवदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय भलाय शताय सदञ्च वर्चसे त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय भलाय शताय सदञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भूस्थान ऊर्ध्वे ददातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य वाजयते हनः उषदीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामभो यस्य क्षयाय चिन्वद आपो जनयता जनः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वचनहारोपाग्नये जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वृद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा स्मदास्तानुपृष्टाभ्यां शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च नमः आद्योपहार निवेदयामि गुणोपहार निवेदयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। सर्वं श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಭರಿತವಾದದ್ದು. ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ತಪಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅವಳ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಭಗವಂತನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನು ಸರ್ವ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಮಂಗಳದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋಣ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల మెడ
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి